Wapendwa katika Bwana, ninawasalimu. Namshukuru Mungu wetu sana kwa kunifikisha siku ya leo. Kweli ni neema. Ni neema, sio kwamba nastahili kufika siku ya leo maana siko mwema kuliko wale ambao hawako tena. Lakini Bwana amependezwa kunipa pumzi, kunitia nguvu, kunisaidia, kuniongoza. Amependezwa nione siku ya leo. Kama vile mwimbaji wa nyimbo za wokovu namba 50 anasema, sijaiona ingine siku. Jana imetoweka. Leo nimefika siku ya leo. Bwana anajua hitaji zote nilizo nazo. Na nafika kwa siku ya leo ni sababu Bwana amependezwa nifikishe siku ya leo. Kwa hiyo mimi namshukuru sana. Ninamshukuru sana na nasikia kabisa siku ya leo tugawanye pamoja neno ambalo liko linanigusa sana kwa siku hizi. Neno kuhusu cha 10. Neno ambayo sio rahisi kuisema wala kuisikia. Maana ni neno ambalo watu wana maswali, wanajiuliza je, kwa nini? Na tafuta kuizungumzia sababu kuna kijana mmoja alikuja kuniona wakati uliopita. Alikuja kuniona akaniambia, Mama Mirei, nitafuta uniambie namna gani wewe unapanaka cha 10, unafanyaka cha 10 yako sababu sijui. Nikamwambia unafanyaka namna gani? Akaniambia mimi nilikuwa nikigawanya kusaidia maevre caritative, nasaidia wamoja, nasaidia hawa. Sasa kuna mtu fulani alikuja akaniambia, ingawaje unasaidia hawa, lakini cha 10 wala fungo la 10 unapashwa itia katika kanisa yako wala kwa mchungaji wako wa eglise lokale pale ambapo unashiriki. Nikamwambia sawa. Ni ya muhimu kuongozwa na Roho wa Mungu. Ni ya muhimu Mungu akuongoze jinsi ya kutumia. Hivyo ndivyo nilivyomwambia na nikampatia ushuhuda fupi. Na hapa nitaendelesha ushuhuda huo, nitausema ili kuna mara na wewe unaweza ukakusaidia mimi binafsi jinsi Bwana alivyoniongoza. Lakini kabla ya kuendelea, tutasoma neno la Bwana katika kitabu cha Malaki. Malaki ambacho ni kitabu cha mwisho. Malaki ni kitabu cha mwisho katika Agano la Kale. Ndio kitabu cha mwisho. Tutasoma kitabu cha Malaki sura 3, tutaanza mstari wa 6 hadi wa 10. Lakini naweza nikawaomba watu wasome hiyo kitabu ya Malaki yote. Hiyo sura kuanzia sura ya 6 mpaka kushuka. Tusome katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuendelesha kushuka, aya ya 11 kushuka, tutaona baraka zilizo kweli katika kutoa dhabihu, kutoa cha 10, fungo la 10 mbele za Bwana. Baraka zingine ziko kabisa, ziko nyingi sana. Kuhusu cha 10. Watu
wanajiuliza mengi. Bwana anasema mnaniibia. Watu wanasema tunakuibia kwa nini? Tunaibia Mungu nini? Ndio tukutoa cha kumbe hatukuitoa. Ni jambo zito na ngumu, inahitaji kuongozwa na Roho wa Bwana. Sasa kijana huyu aliponiambia hivyo, mimi nikamwambia kidogo jinsi mimi Bwana aliniongoza. Jambo ambalo lililonishangaza wakati huyo kaka alikuja kuniuliza, Mama Mireille, wewe unatumiaka je chakumi yako? Hiyo siku asubuhi kuna mtumishi wa Bwana ambaye aliniongeleshaka kuniambia eti wanakuwa na miezi fulani sasa hawapokei, na iko katika nyumba ya kupanga. Mwenye nyumba anaanza msumbua sana na anajiuliza namna gani atalipa nyumba, pesa ya nyumba atafanya nini. Alikuwa akijiuliza hayo. Niko na watoto atakulisha, hapokei, manake ilikuwa mambo kama hayo. Sasa hiyo siku tunabaki katika maombi ya makesha. Tunakuwa na maombi ya makesha usiku. Tulikuwa katika kipindi cha kuabudu. Nilikuwa nikimwabudu Mungu. Kisha nikaona picha ya huyo kaka ambaye alikuja kuniuliza, Mama Mireille, unafanyaka nini kwa ajili ya chakula? Ikakuja mbele yangu hiyo picha. Nikasikia sauti ndani yangu inaniambia, unajua kwa nini huyu kaka alikuja kukuuliza jambo hilo hii siku? Nikaangalia nikasema sijui. Pale nikakumbuka ule mtumishi wa Mungu ambaye aliniambia kuhusu shida ya kulipa nyumba. Nikashangaa. Nikasema, kweli Mungu hivi ndivyo nasemaka? Njia zako hazichunguziki, zapita fahamu matendo yako. Nikaelewa ya kuwa kwa kweli Mungu amemtuma huyu mtumishi, huyu kijana ambaye alikuja kuniuliza ili asaidie mtumishi wa Mungu ambaye iko na shida ya kulipa nyumba. Tulipomaliza maombi hiyo mabusiku, nikamwandikia huyo kijana. Nikamwambia, mimi nashangaa sana na jinsi nimeona katika maombi. Nikamwambia habari ya huyo baba, huyo mtumishi wa Mungu ambaye iko na shida ya kulipa nyumba. Nikamwambia Mungu anasemaka d'une manière ou d'une autre. Mungu anaweza kasema hivi, anaweza kasema hivi, lakini Mungu anasemaka na Mungu anaweza kukupitia. Njoo vile habari hii. Huyo kijana hakukwata wa inji yetu. Hakukwata, alikuwa wa inji nyingine ambayo inji nyingine, hakukwata tuseme Mkongomani. Basi nikamwambia habari ya huyo baba. Akaniambia basi nitaomba Mungu aniongoze. Kaambia ndio kweli, kamata muda Roho Mtakatifu akuongoza. Akaniambia taomba, baadaye atanipatia jibu. Akaenda kaomba. Kesho yake busiku akaniita. Akaniambia amesikia asaidie ule mtumishi. Ile chakumi yake ataitumia ule mtumishi. Nikamwambia ubarikiwe sana. Siri ya kutoa chakumi Roho Mtakatifu anatufunuliaka. Jina la Bwana libarikiwe. Basi baada ya muda fulani akatumia ule mtumishi pesa. Jina la Bwana litukuzwe. Naweza nikasema wakati niko binti sikukuwa nikitoa kabisa chakumi sana. Siwazie. Na kama nilikuwa nikitoa limwa lakini antuka siwazi kutoa sadaka. Ndio kutoa sadaka. Hata nakumbuka siku moja walikuja kutuhubiri juu ya utoaji. Nikasikia ninaguswa sana. Na hapo nilikuwa nikiuzisha mayai kama mkate, na waza nilikuwa nikiuzisha mayai mkate. Mwingine nilikuwa nauzisha. Sasa nilikuwa na mayai 12 ndio nilikuwa nayo, nakumbuka. Basi nikasikia nikatoa yote 12. Ndio baba yetu alikuwa akitukusanyisha mara jioni kutushauri, kutuambia sasa mitamba wewe umetoa umetoa vyote ulivyokuwa navyo, sasa utaendelesha namna gani?
akaanza kunishauri na kutuonesha kabisa, ndio unaweza kutoa vyote ulivyo navyo, lakini pia inapaswa kutoa una akili yako ndio inatumika. Unasema ndaweza toa nusu, mimi nabakiana nusu. Alikuwa kitufundisha sana kuhusu kutoa cha 10. Mama anatoka, wazazi walikuwa waaminifu kwa ile, naamini Limbuko ndio nilikuwa nikiona wanatoa watu wanatoa ndani ya makanisa. Jo, wakati nimekuwa kabisa mama, na sasa Bwana ameniita katika wito huu, wala wakati naanza kusikia kweli sauti ya Bwana jinsi anavyosema. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa katika shamba. Niko natengeneza shamba na mlikuwa mama boga, ile maboga ya mkubwa kabisa. Nikaanza sema nikate tukule tutumie kunyumba. Sauti mweka niambia limbuko. Nikashangaa. Nitoe limbuko. Nikakumbuka limbuko ya mama wazazi walikuwa wakitoa kwa kanisa. Akishavuna ile usiku ile mavuno ya kwanza ile, kama ni kitunga, kama ni vitu ngapi, ukanisa kunyumba ya Mungu ijai isikose chakula. Basi nikasema limbuko, mimi onda kamata liboga hii ni wewe kukanisa. Hapana. Kisha baada ya hapo nikarudia pale tu kurupango, nikamwona mama anayezaa mume wangu, tulikuwa tukiishi pamoja. Nikamwambia mama, nilikuwa mshamba, nasikia sauti inaniambia nibebe limbuko ukanisa, lakini mama sitaweza. Wewe kamata limbuko hii, kamata hii liboga mama, wewe ubebe. Mama kaniambia hapana, mimi siwezi. Mimi sitagusa liboga. Ule limbu, onje wa sauti iliambia na onje ubebe. Nikamwambia mama nisaidie. Mama akakatala. Sababu mamangu mama anayezaa mume wangu, mama ni mtu ambaye anampenda Mungu sana. Amekwisha kuwa na miaka kukomaa, lakini hata angalia anaenda maombi ya asubuhi, anampenda Mungu sana kabisa. Basi nikakamata hiyo liboga, nikampatia binti wangu wa kazi. Kwa kweli sikuendaka nayo mimi mwenyewe, nikamwambia wewe kwa mchungaji. Akabeba kule kwa mchungaji. Nikaona kumbe kweli Mungu wetu, ingawaje tunakuwa tunasema ni vya zamani, ni vya wakati wa kale, ni vya batu ba zamani, haliko tena vya hii generation, haliko vya wakati huu. Hakweli Mungu wetu habadiliki, yeye yule jana leo na hata milele. Mungu wa agano la kale ndio agano jipya. Ni ya muhimu ni kuwa na revelation, akufunulia hayo katika agano jipya. Akufunulia hayo upate kuelewa. Maana kama hauelewe ni vigumu sana. Na hiyo kweli Roho Mtakatifu anaifanya vizuri sana. Anafanya hiyo kazi vizuri sana. Limbuko cha 10 haviko demode. Haliko demode, sababu kwa kweli mimi niliishi na Bwana aliniambia niende nitoe cha 10. Niende nitoe limbuko. Basi nilikuwa naanza kujaribu kweli, napata pesa fulani, karibuni kila pesa nilikuwa nikipata. Wakati nilizaliwa mara ya pili, nilikuwa nikijitahidi natosha cha 10. Kweli nikaanza jikaza. Yenye sikuwa natosha nikaanza kujikaza. Nilikuwa najikaza. Njoo nakumbuka wakati fulani hapa nilikuwa Rwanda. Sasa nikasema niende katika safari ya injili Kongo. Nilipoenda Kongo, kuna mtu mmoja aliyenisaidia na dola 200. Alinipatia dola 200. Sasa nilipokuwa huko Kongo nikasema wakati nitarudia Rwanda, sinjo pale kwa kanisa ambapo nilikuwa nikishiriki, nitatoa cha 10 yangu kwa hiyo dola 200 ambayo niko nayo. Basi nikazichunga pembeni, nikaenda kuhubiri injili, kusafari ya injili. Sasa huko kwenye nilikuwa kusafari ya injili huko, niseme nikapata ndoto. Ilikuwa kama vile niko naona wazi.
nikaona kunyakuliwa kwa kanisa. Watu wako naenda, watu wanaenda, mhewa wanaenda. Maana kilikuwa mambo ya ajabu, ya kutisha, ya ajabu sana. Unaona watu wanapanda wanaenda. Nikaangalia kwa nini mimi siende? Kwa nini sipandi? Kwa nini? Kasa mbona hii masiku niko mzuri na Mungu? Mbona nimetubu? Mbona niko namtumikia Mungu? Niko naomba, niko nafunga. Mbona mimi najisikia niko bien na Mungu? Nikasema acha basi niende kwetu, kumpango yetu, kunyumba, nione kama batu balienda wala je. Kufika kumpango, nikakutana batu kwa kweli ba mingi biko pale hapakuenda. Nikamwambia ni nini? Jua nini hakuenda, mbona kanisa inanyakuliwa? Nikakutana mtu fulani alikuwa pale, alikuwa na dolari hiyo 20 mikono hivi. Nikakumbuka ni cha 10, ile cha 10 yangu ile. Nikakimbia nikamnyang'anya, nikasema nipe franka yangu isikwe hii istume mimi nakosa ufalme wa mbinguni. Nikaishiwa, nikashituka usingizi. Nikasikia moyo unaniuma. Nikasema kwa nini? Bora nilisema nitaipana. Nilisema nitakaporudi kwenye kanisa ninashiriki nitaipana. Roho ikaniambia hapa kwenye huko, uende ukaipane pale kwenye huko leo, upane pale. Nikafundishwa kabisa mengi, nikasema ndeza sema cha 10 niko nayo hapa, niko naichunga, nitaipana hata siku fulani, nitaipana mwaka fulani, nitaipana. Yesu akikuya leo, je, Yesu atanichunga ningoe mpaka hiyo siku ifike njoo? Hapana. Nikaelewa hayo, na mimi nilishuhudia pale kwa kanisa kuhusu cha 10. Haifi kungoa mpaka pale kwenye unapanaka jua mpaka hapana mpaka pale kwenye bila julikana njoo antukani ipande mie ile nilifunuliwaka hivyo. Ndio napaswa kwa fidele. Nyumba ya Bwana isikose kwenye niko. Kwa eglise lokale pale kwenye mimi nashiriki. Lakini kama siko pale leo, napanda pale kwenye mimi nashiriki, kwenye niko mimi nashiriki. Kwenye mimi nafika mimi nashiriki. Antuka mimi nikaelewa ya kuwa sitakuwa mpaka nikuwe kama vile nimefungwa pale kwenye niko njoo mpaka nipane. Njoo anasema vyote ni vya Mungu. Na mahali pote watoto wa Mungu wako, na waza hiyo cha 10 inaweza ikasaidia. Hiyo ndio mimi nilionaka kwa wakati huu. Basi hiyo ilikuwa Afrika. Nilipokuja nikatoka Afrika nikakuya Europa kwa wakati fulani hivyo. Sasa nikasema ndakuwa mwaminifu kwa Mungu. Cha 10 nitajitahidi kweli. Nikaanza kutumika, kwa kweli nikaanza kupata pesa za kutosha za kunisaidia. Kwa hiyo pesa najitahidi natosha cha 10 yangu na natia ndani ya mfuko ya Bwana. Sikuwa naipana, nilikuwa naitia tu mfuko ya Bwana. Naitia mfuko ya Bwana. Sasa kumbe sababu muda mkanisa ambamo tulikuwa tunashiriki sisi, hayo mambo ya cha 10 kwa kweli haikuwa inasemekana, haikukuaka. Lakini mie nilikuwa nasema kama vile ambaye anaelewa neno la Bwana, ambaye Mungu anafunulia hiyo kitu, lazima niitoe. Sasa wakati niko na nilitia hata mara ngapi? Sasa trezoriere mchunga hazina akakuja kaniambia, lakini Mireye, hizi franka zote uko natoa. Jua nini kwa nikambe cha 10. Haziko zangu ni za Mungu, ni cha 10. Acha kutoa hizi franka zote. Acha zishughulikie watoto wako, zishughulikie familia yako.
nikanyamaza, nikaishiwa. Nikaenda na mchungaji wa kanisa, nikamwambia mchungaji, ningetamani uniambie kuhusu cha 10. Unieleweshe mzuri kuhusu cha 10. Akasema, akaniexplica, akaniambia ndio cha 10 haiko mkazo. Huku kwetu sisi hatupane, huku kanisa yetu sisi hatupane, hatutoi cha 10. Sababu cha 10 ni kama vile leta imekwisha kutoa mshahara yenye unatumika, wamekwisha kutoa ili kusaidia watu wasiojiweza. Donc leta inabifanya kusaidia watu wasiojiweza. Hapo ndio wanakuwa na gabuliana, tuseme ma CPAS, manini donc kusaidia wasiojiweza, wa maskini, wasanza abri, wasiokuwa na manyumba. Leta inakuwa inatosha kumshahara. Mkanisa baoni tena batu abaoni maana ya mtu kutoa cha 10. Lakini kama mtu anapenda kutoa tuseme don kusaidia, anaweza kusaidia, abakataze mtu kusaidia. Nikasikia hivyo, nikaanza kuomba Mungu. Nikamwambia Mungu, niongoze. Baba, niongoze la kufanya, sababu sijui nifanye nini. Nataka kukupendeza, nataka kukusikia, naomba uniongoze. Njoo Bwana kaniongoza kweli. Gisa aliniongozaka, nikaona odia kupatia kutia mfuko mkanisa ambayo ndio sema hawana haja, wala niseme hawaelewi ya maana mimi nisaidie wengine ambao zitasaidia. Wamaskini ni wengi, mayatima ni wengi, wajane ni wengi, watumishi wa Mungu wengi wanasumbuka, wengi wanakosa hata pesa za kubabika kwenye hospitali. Watumishi wa Mungu wako katika hali moja ya umasikini. Watumishi wa Mungu wala kazi ya Mungu mara inafifia mahali fulani, mikutano wanakosa chakula. Nikasema Bwana, uniongoze hivyo gisi unavyotaka. Na ndivyo mimi binafsi nimetumika. Kama kuna kanisa fulani na shida, Bwana ananiambia saidia. Mtumishi fulani ana shida, Bwana ananiambia saidia. Hivi na hivi ndivyo mimi Mungu ameniongoza, na ndivyo ninavyofanya. Sasa nikakuja kugundua, nikasema sio vibaya kupana cha 10 mkanisa lokali pale kwenye huko, lakini naomba Wakristo wawe makini. Wakristo waombe Mungu awaongoze. Kama kanisa yako, kanisa ambalo unashiriki ndani iko pure, iko safi, iko mdoktrine nzuri, inamuogopa Mungu, inatii maandiko, na unajua hiyo cha 10 zitasaidia kwa utukufu wa Mungu, zitasaidia, ni mzuri kupana pale kwa iglesi lokali. Ni vizuri kabisa kama wanaongozwa na Roho wa Mungu wanaotumika hapo. Lakini ukikuwa na mashaka na kanisa unayoingia ndani, ukikuwa na mashaka, mimi nawaza sio antukasi, mimi sikushauri uwe naendelea kupana pale ambapo najua ziko zinaenda njia zisizokuwa safi. Ya maana ni ile cha 10 itoke mfuko yako, uitoe. Bakisha pokea mshahara wako, unaitoa, unajua ile haiko yako. Kama utapanda kwenye nyumba ya Bwana, kwa mchungaji fulani, kwa mtu fulani, wewe toa. Mambo yatakayofanya haikuangalii. Mambo ile franga itafanya haikuangalii, sababu wengi wanasema kwa nini tutapana? Pastor ndio atazikula, tulishawatajirisha. Au maana sisi tunatumika kama ndio wanakuwa tu wanakula. Ya maana wewe ni kupana, na Mungu naomba Mungu awaongoze juu ya matumizi ya pesa hizo. Hivyo ndivyo vile ndio mimi ndeza kushauria wapendwa ambao wana magumu ya kuelewa kuhusu cha 10. Kama kanisa yako iko sawa, unajua iko mshimamo wa Bwana, toa cha 10 yako hapo, itasaidia. Kama mchungaji wenu wala watumishi pale hawako wakorofi, toa hapo. Lakini ukiona wako katika njia mbaya zisizomtukuza Mungu, na kuomba saidia wengine, saidia mayatima, saidia wajane, saidia kazi ya Mungu. Lakini kama umesimama kwenye neno la Bwana,
kweli ni mzuri utoe hapo. Neno ambalo tena natafuta kuonya watumishi wa Bwana. Naomba watumishi wa Bwana tumuombe Mungu sana atuongoze. Atuongoze sana kabisa. Tuwe watumishi ambao wanamtii Mungu. Tusiwe watumishi ambao wanakuwa na pupa, wanakuwa na pupa ya pesa. Zaidi neno kuhusu chakumi, pesa, sadaka. Watumishi wamoja wanakuwa wanatetemekea sana ile. Na ile nawaza inakuwaka vita kubwa sana na inatumaka uwepo wa Mungu hauko ndani ya kanisa. Sababu kuna watumishi wamoja ambao unasema wamoja. Nasema wamoja. Huko watumishi wakamilifu kweli wako na Mungu anajua walio wake. Lakini huko watumishi wamoja ambao wanatuma Wakristo kondoo hazielewi, zinachanganyikiwa. Nakumbuka watumishi fulani, hata fulani, wakati unaenda kuhubiri katika kanisa zao, wamoja wananiambia sema kuhusu chakula, sema kuhusu hivi. Ndio maana kwa kweli nakuwa najitahidi kama vile Wakristo fulani, watumishi fulani, wamoja hawaonaki hata wahubiri. Kama unaamini mhubiri uliyemwinvite, unajua naongozwa na Bwana, hauna haja ya kumuuliza utahubiri juu ya nini. Kama unajua naongozwa na Bwana, ukiwa na mashaka naye, kuna mara unaweza uliza. Kama uko na mashaka, lakini unajua ni mtumishi wa Mungu, usianze muuliza utahubiri juu ya nini kusudi umwambie binga atahubiri. Haina maana, haina maana. Mungu uko nafunua vitu mingi. Na watumishi wafeke kwa kweli wataibika. Nakumbuka nilienda katika kanisa fulani, walinialika fasi fulani, watumishi hata wangapi, wachungaji fulani, walikuja wakaniambia unaweza kuhubiri kuhusu chakumi. Lakini hiyo haikuwa programu yangu. Hiyo haikuwa maneno ambayo ningepasha kuambia watu. Kwa kweli tuache Mungu aongoze anaowatuma. Tuache Mungu aongoze kanisa, aongoze kazi yetu. Tuombee kazi ya Mungu, tuombee wa Kristo. Ile neno ambalo linasema eti wimbo ambao inasema eti tukuza Mungu kwa mali yako aliyekuondoa kutoka dhambi. Tukuza Mungu kwa mali yako aliyekuokoa kutoka dhambi. Wajita eti wewe Mkristo gani wewe haujui kutoa? Waliokoka wanajua kutoa, hawasukumwi na mapasta. Waliokoka wanajua kutoa, hawasukumwi na wazee wa kanisa. Waliokoka wanajua kutoa. Mimi ambaye sikuwa natoa zamani kama ilivyo, lakini Bwana aliponigusa, kuna sasa singepanaka hata $10, $1 singepanaka. Lakini kulikuwa kunafika wakati ndeza pana $1000, ndaweza pana $100, ndeza pana $100. Maana waliokoka, furaha ya kutoa, furaha ya kusaidia, furaha ça de soi, binakuja vyenyewe. Ulikuwa haungepanaka kitu, unaanza pana hivi. Haungepanaka hivi, unaanza pana hivi. Haungepanaka hivi, unaanza pana maelfu. Unaweza fika hata kiwango unasema acha nitoe hata nyumba yangu, acha nitoe gari langu. Maana haiko sema nikukaza. Roho Bwana anakugusa, unasikia utoe. Tufundishe watu kuhusu utoaji. Lakini tusianze waambia eti mtoe hivi mtabarikiwa, mtoe hivi mtabarikiwa, mtoe hivi mtabarikiwa. Tuwafundishe kuhusu utoaji. Bwana anasema mnijaribuni kwa njia hii, mtaona kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Lakini tusiwakaze, tutafute Mungu sisi binafsi.
tumtafute mali yetu, tumtafute nguvu zetu, tumtafute akili zetu, tumtafute kwa moyo wetu, mtafute Mungu, tumpende Mungu. Amri ambayo Bwana Yesu alisema, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Ukishapenda Mungu, neno lake utalitii. Kutoa cha 10 haitakuwa mzigo. Hautasikia unalemewa juu ulitoa cha 10. Baba yangu aliniambia, mwanangu, ukijua siri iliyo katika cha 10, siri iliyo katika kumtolea Mungu, ukijua siri hiyo, maana umepona. Kwa kweli umepona. Kutoa cha 10, kutoa ile fungu la 10 ni ya muhimu sana. Basi tuambie haifai kutoa nina. Ni ya muhimu sana, unaitoa, inasaidia wasiojiweza, inasaidia kazi ya Mungu. Bwana anasema, nyumba yangu msikose chakula. Mimi nina uchungu kuhusu Wakristo. Huko Wakristo wengi ambao ukiingia nyumbani kwao utashangaa mambo walionayo. Huko Wakristo wengi ambao wanainuliwa katika taifa, wana mamilioni, wana mapesa ya ajabu. Lakini kazi ya Bwana inaharibika. Nyumba ya Bwana inaharibika. Nyumba ya Bwana inakosa chakula. Niliona mtumishi mmoja anaenda tunziwa. Manake anaenda kutunziwa, hakumaliza hata matibabu sababu alikosewa na pesa tu kidogo amalize matibabu. Na kuko watu ambao wana mamilioni ya pesa na ni Wakristo. Mimi hayo inakuwa inaniumiza roho. Kama tunampenda Mungu, tutasaidia nyumba yake isikosewe na kitu. Tutaenda kwa makanisa mabiti vinavunjika, biti vinavunjika, maana yake hakuna madirisha, hakuna hata uchafu. Sijui niseme nini. Na kuko watu wa jirani wako pale na wanasema ni Wakristo, hawashughulikii kazi ya Mungu. Tumtukuze Mungu. Injili inapaswa kuwa na nafasi ya kwanza, kazi ya Mungu. Sababu kila kitu yenye tuko nayo ni ya muda kidogo. Lakini injili inainua, injili inabariki, injili inaponya, injili, kazi ya Mungu ndio inapaswa kuwa na nafasi ya kwanza katika mainchi zetu, katika mahali pote. Huko nasikia ministeri ya evangelization ingekuwa ya kwanza mkila pei. Sababu injili ni uzima. Kwa hiyo kweli, kama vile neno la Hagai linasema, watu wengi, Hagai sura yake ya kwanza, watu wengi wanapata laana. Watu wengi wanapata laana. Na wanajiuliza ni juu ya nini. Wanakuwa wazee wanalogwa, wanapata hivi na kumbe inasema, mumepanda mbegu nyingi, mavuno kidogo. Munakula lakini hamushibi, munakunywa hamukujaza navyo vinywaji, munavaa hampati moto, mwapokea mishahara ya mifukoni na mifuko kumbe imetoboka. Unakuwa uko na milioni lakini afanyake nayo kitu. Unapokea franga na ujuku zinaishia hivi na hivi, malaana. Kumbe zimoja ni sababu watu hawa mtii Bwana, hawatoi cha 10 yao, hawatoi sadaka zao mbele ya Mungu. Katika kutoa muna baraka, furaha ya kutoa. Ndugu zangu, mimi wakati natafuta kupatia mtu, nasikia niko na furaha. Mimi nasikia maana nikimtumia hata kwa externe wala fasi fulani, ifo nimuite, nimwambie unajua sijui kama umepokea. Maana nakuwa nasikia furaha ya kutoa, sisikia mimi na regrete. Kwa hiyo tujitahidi sana cha 10 yetu tusisikie tunafungwa. Tusisikie ni mzigo, lakini
tuitoe kwa amani na kwa furaha, na Mungu atatubariki. Mungu atatubariki. Na mimi mpendwa, nimekusaidia na wengine wachungaji wanaweza wakakusaidia, na zaidi tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze katika tunalolifanya, na jina la Bwana libarikiwe. Amen.